Amen. There is strength in the name of the Lord. Amen. There is power and there is hope in the name of our Lord Jesus Christ. So, karon nga buntag, let's prepare our hearts and our minds as we listen to God's Word. Let us welcome Pastor Jun Tabada to our pulpit this morning. Hello. Kumusta? Kumusta atong espiritu o kalag? Usahay bisan atong lawas luya, basta atong kalag espiritu dasig. So okay ra, di ba? Okay. Unsa man excited mo sa Pasko? Layo mo to?
Murag, I hope nga wala na po isindong to. Kadto ra bauntang nga mga last year, excited na kayo ang tanan kay that was December 17, di ba? Remember? But then God intervened. Wow, very sad. But you know, God has a purpose. I hope nga kamo nga direct gid nga victim, I hope and praying nga naka-recover na gid mo spiritually, emotionally, psychologically. Tungod kay kung dili ta maka-recover, lisod kaayo if we cannot accept the fact, no? If we cannot accept God's will, we need to accept God's will. Dawaton ginato, then from that we can move on. Okay, ang atong wali karong buntag magbasa una ako dinhi sa Philippians chapter 4. Filipos 4 verse 4 to 6. Ano, 6 to 8. Okay, sorry. Philippians 4, 6 to 8. Manindog tatanan, palihog. Okay, ako lang magabasa, then read in your Bible silently. Philippians 4, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Verse 9 lang. Those things which have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Let us pray. Ginoon Dios, salamat kay sa imong pulong ang mapagatunan karon nga buntag. Salamat Amahan sa imong presensya gyud sa among taliwala. Salamat sa imong pagdala kanamo dinhi sa church. Nalipay kami because we have come to offer our lives to you, O Lord, as a living sacrifice. But most of all, we thank you for our Lord and Savior, Jesus Christ, who loved us so much, who gave His life for us. Iyang gihatag iyang kinabuhi alang kanamo nga makasasala, nga kami nga mituo misalig kaniya, imong gibag-o o gitagaan sa eternal life which you have promised. Father, today as we look upon your word, we pray that your Holy Spirit will give us the illumination, the understanding, and the things that we learn today, kini nga butanga among madawat, among ma-apply, ug among mahinuktukan sa among mga kinabuhi. Panalangin imong pulong sa among taliwala, Lord, salamat sa imong pulong nga wala katapusan. Panalangin ni si Pastor Val, perhaps nini nga mga oras he is preparing or he is preaching. We pray, Lord, that you would prepare the hearts of your people there, that also they would receive your word. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Balog lingkod. Ang tema sa minsay akong pagdadon karong buntag, one word lang. Na ba diha? Becoming. No, isa ra nakasimple nga word pero ato na expound, no? Unsay binasiya sa becoming? May sama. Now, mangutan ako sa inyo. Are we aware that we are conforming or becoming unto someone or something? Aware ba mo niyan na nga doon na kitay kanang padulngan nga atong ginaawat, atong ginasunod? Or doon na'y sitwasyon ng kinabuhi nga kita naingon ni ini. Now, yes, the world is changing. Ang kalibutan nag-ausab. Ang tao nag-ausab. Ang nature is changing. Life is changing.
Spiritual life is changing. But we must realize that all of us are in the process of becoming. Now, atong tagang illustration, for example, diha sa nature, sa kinayahan. Di ba ang bulak, dahon, bulak, mahimong bunga. Di ba? Mahimong fruits. Ang ulod, caterpillar, one day mahimong butterfly. Ang gamay nga plant, one day mahimong kahoy. Ang bata, mahimong ulitaw, mamature, mahimong tigulang. Di ba? Living things should not change. Nobody should remain forever. Bisan gani in terms of sa atong sa kalibutan nato. Aware ba mo mga igsuon nga atong kalibutan, the world system is slowly or siguro gapaspas that we are departing away from the truth, departing away from God? Realize nyo na nga ang mindset sa atong mga political leaders layo na gyud kaayo diya sa Panginoon. Atong sistema sa kalibutan nagalayo na gyud kaayo diha sa Ginoo. Ang atong mga political leaders nahimong kana bang wa na gyud tay mapupo spiritually. Ang problema is the church also are becoming more worldly and political. Leaders are corrupt and immoral and becoming kana nakalayo kita diya sa Ginoo. Now, I'm going to share to you at least 4 things. Kung unsa ang upat ka butang atong bantayan sa atong kinabuhi. Kaya kung dili ta mag-ampi ning upat, hayan pila ka adlaw basin mawala na kita diha sa Ginoo. Basin pila ka adlaw mawala atong gugma sa Ginoo. Pila ka adlaw mawala atong pag-alagad sa Ginoo. Ang atong kinatibukan sa atong kinabuhi hinahinay magkalayo gyud diha sa Dios. Kaya nga naman, kabalo kita nga atong kalibutan, wala na gapaduol sa Dios. Ang atong mga political leaders wala na magtudlo sa kamatuoran sa Biblia. Kung kita nga mga Christian nga dili kita careful niini, posible nga pila ka adlaw may sama atong unahuna sa mga unbelievers. And so let me share to you at least 4 things that we need to be aware, that we must be very careful because the Bible has warned us on these things. First of all, we become what we think. Now, Proverbs 23:7. Tanaw yung Bible diha. Proverbs 23:7. I think this very familiar verse. For as a man thinketh in his heart, so is he. Eat, drink, sitteth to thee, but his heart is not with thee. Na mga igsoon, unsay naas na unahuna, mauna kita. The Bible says that. As a man thinketh in his heart, so is he. So therefore, we become what we think. Realize nyo na? Ingon ana ka importante ang atong hunahuna. Kaya ang atong hunahuna, diha gikan ang atong actions, ang atong motives, ang atong attitudes, ang atong character. Ang tanan sa atong kinatibukan sa pagkatao begins with our mind. But the question is, what man thinks generally? Unsa man gyud sa tao generally? Now let's go back to Genesis 6:5. Tanawa, Genesis 6:5. Nadi ang verse nga dako. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Now, di na to kalimtan maigsoon, this is what the Bible says. Ang hunahuna sa tao, kung pasagdan lang gid siya, is only evil continually. That's why we praise God. We have the Bible.
We have the Holy Spirit. We have Christ. We have the church. We have the privilege to pray. Ug ang Holy Spirit, gitawag ka na siya restrainer. The Holy Spirit fights against the sin and wickedness of this world. Mo na una sa tao. So kung dili kita magbantay sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, maigsoon, we become what we think. And if we think only of evil, possible. Mo na maka dried out sa atong mga kinabuhi. Now, Romans 1:21, another verse. Unsa na sa mga tao, ingon din because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Unsa na sa mga tao, vain in their imaginations. Kadumdum ko sa una sa katrabaho ko sa Maratel, daghan kaayo mga time nga di ko kaagwanta sa istorya. I mean, kauban sa office. Naamo kamo, no? Kamo nga diha ga opisina sa mga unbeliever. I'm sure kay struggle gyud mo ana. Bisag unsaon nimo og tudlo og badlo sa pan magwali, magdevotional, bandiya sa opisina. Natural mo gawas gyud ang tao sa tao ang evil thoughts, evil imaginations, because that is what the Bible is saying. O kung sa ikingon din vain in their imaginations. Now, Romans 8:7, tanawa. So sa Romans 8:7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Meaning, ang mind sa tao nga kalibutanon, kaaway sa Dios. Lain kayong tanaw, no? Lain kayong description sa Bible. That's why it is very, very important for Christian to have the mind of Christ. Because if we are not careful with what we think, the Bible is very clear, as a man thinketh in his heart, so is he. Now, para sa mga dili Christian, mga walay kailan ni Kristo, you cannot understand spiritual things. Because the Bible, the truth, can only be understood spiritually. Managayusay, manilay mga Bible study, pero ang gahandol, dili real nga Christian, dili nga born again nga Christian, imbis ka Bible study, ang resulta, nangaguba hino ilang mga kinabuhi. So as a man thinketh in his heart, so is he. We become what we think. Now, what does the Bible says in response to this? Number one, memorize nato yung familiar nga passage is Romans 12 verse 2. So Romans 12 verse 2. Be not conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Renewing of our mind with the Word of God. Now, mga igsoon, we are not talking here about temporal values. Ang atong eternal destiny is at stake. Ang atong kalag, atong relasyon sa Dios. I mean, kasayang man, kung sa pagsugod, maayo kay atong Kristohanon kinabuhi, sa pag-faithful ta sa simbahan, sa atong giving, sa atong tithe, sa atong offering, whatever we do, outwardly. But we must be very careful with what we think, because that is what the Bible says. As a man thinketh in his heart, what he think, what he feels, inana na siya. Now, sumala sa Colossians 3, unsa advice sa Bible? We need to set our mind on things above, not on things on the earth. Now, Pastor, kapamilyar man kayo na nga mga bersikulo, I know. Kabulo ko, lisod kayo ni nato himon. You know, Christian life is battle day by day. Si Apostle Paul, grabe, with inward fears, with outward fightings. Si Apostle Paul mismo, he knew this. Kabalo siya ang Christian life is a battleground. So kung dili na to na ma-feel nga ang Christian life is a battleground in this world, duha lang na hitabo. Siguro casualty na ta, or basin patay na ta, we are not discerning spiritual things anymore. Kaya kung doon na isa kabutang, nga pinaka-importante nga maposes sa Christian, is that word,
discernment. Makabulot ta. Maka-discern ta. Maka-detect ta. Makabulot ta which is right and which is wrong, and do that which is right. And reject that which is wrong. Atong gibasa kayo na sa Philippians 4, nindot kayo. Di ba? Philippians 4. Remind sa ito ni Apostle Paul sa ihapon. Nara. Finally, brethren, whatsoever things are true, honest, fair, just, pure, lovely, good report, virtue. If there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Kay unsa ang atong ginabasa, ginatanaw, ginahuna-huna, we become what we think. You realize that? So inana ka importante how we understand the world, how we understand people, how we understand circumstances, how we battle, how we fight against trials and temptations and wickedness in this world. Keep our minds pure and in the love of God. Because that is what the Bible has warned us. We become what we think. Second, Psalm 115, verse 4 to 8. We become what we love and worship. Okay, Psalm 115. Nara. Verse 4 na. Basahan ako verse 4 to 8. Their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they to their throat. They that make them are like unto them, so is everyone that trusteth in them. So unsa giingon nga verse? We become what we love and what we worship. So based in Psalm 115, nag-remind ka nato nga sa tanan nga mga tao nga nagsimba og mga idols, mga dibulto, dunay mga larawan, dunay mata lagi di kita, dunay baba di kasulti, na tiil di kalakaw. Those are idols. O ang mga tao nga magsimba ni anang mga butanga. Sama usab sila sa mga tao na bisag na mga mata di kakita, bisag na mga utok di ka understand, bisag na mga they are also like idols. In short, we become what we love and what we worship. Mo gani nga kana bang unsa nga butang ang atong giganahan bitaw? So unsa? Entertainment, sports, atong mga hobbies. Realize ninyo nga kung unsa butang atong ganahan mo pariha puta. Inani ka importante mag-amping ta sa atong spiritual life mga igsoon. If we love sports, basketball, pag humagtanaw sa basketball, magdang to silang Michael Jordan, LeBron James, awaton dahil na, dili ka ka-avoid, that's human nature. Musunod kita. Kadumdum ko atong F4, dugay na ba, no? Kung saan magining F4, ha? Karaan na di kayo, ilustrasyon, no? Kung saan magining F4, agay, mga Koreano, manday nga mga ambuhok, ang mga style, tingala ko. Ako na-observe, tungod atong F4, ang buhok sa ato mga celebrity ba, nga usab po, murag katuhinungdan. Una man to, murag man to phenomenal, magito sila. Tanaw, ang buhok karon sa ato mga celebrity, maul gihapon para sa F4 sa una. Of course, karon daghan na kayo nga mga style. Bisan kita nga mga Christian. Kung unsa nga butang atong ganahan, musundot man kita. That's why, mubalik ta ha, it is very, very important whom we love and whom we worship. Kung musulod kita sa simbahan, lain atong ginatanaw, dili ang Ginoo, ayay, delikado. We must come to church determined to worship God and not
anybody and not anything, but to worship God. We must examine our hearts kung unsa atong higugma. Ang Ginoo ba o ang tao ba? Because, sa ingon din we become what we think and we become what we love and what we worship. Of course, nag-remind ka na ito, Megson, nga ang pag-worship sa idols in Exodus 20, dili mayo. In fact, in Romans 1:21, thou shalt have no other gods before me. Unsa na mga gods, mga idols, anything, siya sa idols gani, girimayan pimato ni Pastor Val, anything that replaces God in our hearts. Bisag unsa nga mobaylo sa Dios ng kasing-kasing, that is idols. So in other words, kung atong tan-aw ang atong mga kinabuhi, ug atong matan-aw nga ganahan naman ko ini, o hindi naman ko ganahan kay ini, kung unsa gyoy priority, what we always think, what we always love, pagmata, dayon katulog, atong mind throughout the day, that's very important. Otherwise, basin pila ka adlaw, maditikan kita, balaan kita nga we are different person na, lahi na kaya ang atong mga kinabuhi. Mga batanon, hili kay kini mga anime, mga cartoons. Tanawa po nila mga kinabuhi. Gahi kay sila o sugoon, mura po mga karton. Tanawa ang mga gestures sa atong mga batanon. Wana, lahi na gyud kay sa tanan mga igsoon. Magpadayon ka na. Kung bisan kita Christian, mature na magita, no? Batan nato sa at age, no? Mature kita. But no, we have not arrived yet. We are still on the process of becoming what God wants us to be, what God wants us to do. So, what we think shapes our character. What we love and worship shapes what we do, shapes our character. So, muna importante, what is important to you will make you conform. Ang problema sa mga tao, nga tungod sa ilang blindness, abi nila nga husto na ang ilang gihimo. Pero sayop magidiay kaayo sa nga tanan. Abi nila ang ilang tinuod nga pagsimba sa Dios na, manawag pag Dios. But because they have not Christ in their heart, their worship is still vain. Their spiritual their hearts, their eyes are darkened because of sin. Ug dili kita sama mga igsoon ni ana nga klase nga mga tao. Lahi kita. That's why mag-amping kita kung kinsa atong ginasimba, kung kinsa unsa nga atong gimahal gitipigan sa atong mga kasing-kasing. Kaya ang Bible nagaingon sa mga tao nga nagasimba ni ana sa unsa nga klase nga mga idols are like unto them, even who trusted in them. So mani atong warning lang nato no sa atong mga kinabuhi karon mga panahon na. Now, the reason agi mo balik ta, the reason why people, ang rason ngano ang mga tao hangtod karon wala gyud makakaplag sa kamatuoran. It is really because, wala may lain reason, of course, because of sin. But the darkness, ang kangit-ngit yun, sa sala, mo gyud nagtabon sa tao nga dili makakaplag diha sa kamatuoran. Magaling nagbasa ko sa mga libro, sa mga philosophers ba, hili kay ko ana mo na akong ganahan actually, kana bang mga high caliber nga mga thinking, gusto na ko kabuton unsa unahuna ni mga tao nga mga brilliant kayo. Ug unsa ilang na-achieve. Akong gibasa bitong karakter, akong gibasa ang kining autobiography ni Stephen Covey, Covey. Katong author bitaw sa 7 Habits of Highly Successful People. Nga grabe mo gyud nakapopular nga tao all over the world. Mag-speak na, grabe na ka, powerful kaayo. Yung mga libro, grabe, daghay ganahan sa mga libro.
Mga tao nga mga great men of God, mga great men sa history, sa kalibutan, sa politics. But the more I think of their ideas sa ilang mga libro, akong na-realize nga there is something sa ilang mind nga wala gid nila makita. The truth about salvation, repentance, and faith in God. Nya kita biya matag adlaw gibumbahan biyataan ng philosophy sa kalibutan. Magani nga kabalo mo sa Amerika karon. Godly country man kuno na, pero tan-awa ang ilahang kalibutan. Wala na. Pila na lang ka percentage ang Christian dito. Tanong mo kanang mga video, tanaw ang gapanimba kasagaran mga tigulang. By the thousands sa churches sa Amerika mag-close each year. Nga naman, kaya mga tao wala na gana diya sa Panginoon. And then going back to the era sa kanabang mga early 18th century, 19th century, kini Europe. Dako biag utang evangelical sa Europa, Scotland, England, Ireland, Sweden, nga naman. Kay kanang nga mga nasod, mo na nasod nga una nagpadala og missionary sa tibuok kalibutan. William Carey, Hudson Taylor, David Livingstone, David Brainerd. Mga author sa libro, European na sila halos, mga British. Pero unsa natabo, unsa may crossroads niya na. Nga naman nga karon ang Britain, ang United Kingdom, layo naman kaya sa Ginoo. Grabe na ka-Islamize na kaya maigso ng Europe. Germany. Kabalo mo nga, no? Isa kabutang. Pamati mo ini. Ang mga evangelical leaders changes their mind from the truth of the Bible to the philosophies of the modern world. Nga naman, kay kadto manggod panahon sa Renaissance, kadto bitang age of learning, nga mga tao ganahan na magtuon sa university, mga colleges kay age of learning, age of revival, science, sports, culture. Og didto ang Biblia ilang gihikling. Og didto sila midangop sa philosophy sa kalibutan og tan-awa karon. Now kita kung dili kita magbantay maigsoon, posible masama sab kita kanila. Pwede kita Christian, simba, pero atong mind is no longer the mind of God. Our heart is no longer a heart that really loves the Lord. Third, para mawala inyong katulgon, we become, number 1, we become what we think, we become what we love and worship. Thirdly, we become what we live with. Okay. We become what we live with. Of course, ang verses diha makita nato ay sa parable sa Luke chapter 12 o sa katong example sa rich young ruler. Si Christ ang ato example maigsoon ani. No, di na to tan-aw sa long verses kanang Luke chapter 12. Kato bitang parable of the rich fool. Remember mo nga sambingay? Nga doon na siya bahandi, na siya negosyo, gauswag yung bahandi, patundog siya og kanang budiga, o mingon siya paggabi nga kalag, hala, kaon, ino, maglipay. Paggabi siya ngon sa Ginoo, oy buang, karon gabi, kaon ako imong kalag. Now, ma-realize maigsoon nato ni nga. Unsay bililho nato, madala ta. Unsay naa nato, madirektahan atong kinabuhi. Tagaan ito may example. Don't you know that God or the devil can use his money to redirect our lives? Pwede. Realize niyo na? Kung daghan mo'y kwarta, asagay mo padulong? Kung wala mo'y kwarta, asagay mo padulong? Simply, money can redirect our lives. What we have, unsay naa nato, can change our heart and our mind. Now, sa atong human nature, dili mo kita makontento,
Patindog mo tag padako mo tag kaon, inom, happy ka. But that is not the will of God. So riches, barns, eating and drinking can affect on how we live. Simple mo na illustration. Na napay kaduha, kadumdum atong rich young ruler. Again na ni Christ nga musuh kanako ibaligya imo mga kabtangan. Nya nga master, unsa kong himuon nga makadaot ko kinabuhing dayon. Yun siya ibaligyan imo ka adi da ko mahimo na. Yung you know the commandments, do the commandments. Yung siya nga bata pa ko, kabalo na ko sa commandments. Katong tawhana, bright sa Biblia. Pero pag ingon ni Jesus nga i-apply mo na baluan, may balaan akong kinsa gyud ang special sa imong kinabuhi, mingon siya nga din ako na may panghatag, din ako nabiyan lakaw siya. He went away sorrowful. Ina na illustration. What we live with affects our lives. We live what we possess. We live what people around us. We live with what our environment affects us. Ingon din sa 1 John 2, na ako lang ikaw ta, dito sugot sa kwan. Okay, 1 John 2, 15 and 19. Love not the world, neither the things that are in the world. For all this in the world, the lust of the flesh, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. So, ma-realize na maigsoon nga ang naa sa ato karon maka-affect sa atong spiritual life. Yes, muna atong bantayan. Na wala ko magingon nga inyo na ipanglabay, inyo na ipanghatag, pero ampingan bantayan gyud kayo. Situate nga dili gid ta mga igsoon kanang what is really important should matter sa atong mga kinabuhi. Pero mo ginako emphasize ini no sa akong mga wali dinhi nga spiritual life is more important than many other things. Of course, Pastor Bal mo share sa diha. Pero kung kita maigsoon in the process of becoming into something or to someone, it is not only what we think. Dili lamang unsa tong ginahuna, unsa tong gigugma, unsa tong gisimba, apan unsay naa sa ato karon. Doon na isa ka millionaire. He is a banker from Europe. Speaker na mo siya sa katong money management. Kwanto siya kanang tagiag bangko sa to basta somewhere in Europe. Millionaire, billionaire. Pero grabe ka dedicated nga Christian. Isa siya ka deacon sa ilang church, kay Chinese mo to siya. Pero doon siya negosyo dito sa London. Pero iyang balay nasa Hong Kong. Isa ka big nga bank. Pungta na siya, Sir, giunsa nimo pag-manage imong spiritual life with all the resources you have, with all the honor and the fame you have. With in fact, daghan kaayo yung mga tao nga wala gani kwarta na ningkamot, nga pukan, mga tao nga grabe ambisyon nga maabot sa taas, nga hulog na lang. Ikaw nga tuwala ka sa taas. Okay man imong kinabuhi. Ingon siya, may sobre, simple ito bag niya. Ingon siya nga, wala na ko na ang kanang kwarta nga nga millions or billions sa bank ako. Wow. Chinese shoes kagayan di oro. Nag-lecture siya sa amo. Millionaire, billionaire, owner sa bank. Dili na ko gusto nga kana akong billion sa bank makakontrol sa akong spiritual life. Sige mo, he travels around the world o nag-preach, nag-warn sa mga Christians, sa mga millionaires, nga dili, money is not everything in life. Wow, grabe no? So, inana ba, mga tao nga, ma-remind ta nga, it is not how much, but what we live with affects our spiritual life. Then lastly, we become what we love and enjoy. Diba? Kung unsa ang atong ganahan, enjoy ta, inana ta.
Realize niyo na, Maigsoon, that's what the Bible says. Dahil kay mga verses diha, kita nato nga what we value most in life truly affects our spiritual life. So ato yung tagag application, Maigsoon. Kung we really value the truth, do we really love the Bible and read the Bible? If we really concerned about spiritual life, are we really serious in our walk with Christ, walk with God? Mumatter mo gud ni? Mumatter kini siya. Bisag kinsa yung pangutanon ka ng mga dedicated nga Christian, what matters most for them is not the things, the people, what possess around them, but their relationship with Christ, their relationship with the Lord. Now, karon mga tao, of course, nakita sa video-oriented society, ganahan tamutan og TV, computers, kaysa magbasa sa Bible o magampo. Na unsa na malay kaugmao nato na ato mga anak. Kita. So money something to reflect this morning as we ponder on the things that really matter mo sa atong kinabuhi. So, we are becoming onto something. Akong i-review, then I'll close. Ito number one, we become what we think. As a man thinketh in his heart, so is he. Second, we become what we worship. We become what we live with. We become what we love and enjoy sa atong mga kinabuhi. Now, sa mga dili Christian, wala ni mo ni mga butanga without Christ. There is something in human nature that must be conquered, that must be overcome. Can only be overcome by the blood of Christ. And that one has to confess his sin and receive Christ as his Lord and Savior. Mingon ta murag pareho ra ang Christian karon og dili. Murag maura man makita nato no, murag maura so gani ang unbeliever makaingon ta nga mas buutan pa no, that there is something different. Kung Christian ka, kung real ka nga Christian, you seek for something that is of lasting value. Kung real ka nga Christian, di ba? Ano importante? Now, akong challenge sa karbuntaga, nga himuon tani nga seryoso sa atong kinabuhi. Abi, are we growing sa atong knowledge of God? Atong i-apply ang number one. Do we know God each day, each week, each month, each year? Nagauswag ba itong kahibalo sa Diyos? It's a big question. But we need to do that. Kinala mo grow itong knowledge about God and His Word. Second, mo grow ba ang atong love, atong worship diya sa Ginoo each week? Special ba or ato ba yung ma-value ang atong pag-alagad, pagsimba sa Ginoo? And thirdly, makaingon ba ka nga unsay naa sa ako karon is not really important, but my relationship with Christ, my relationship with God. And lastly, unsa may akong ganahan? Unsa may ganahan ako? Unsa may akong ganang love? Something I love, something I enjoy to do, to go with, something nga ma-enjoy ka, something nga happy ka. Kung something nga ma-happy ka sa isa ka butang, nga dili supposed to be as a Christian, examine our hearts. Basin pila ka adlaw, wala na. So, man atong kahadlukan ba nga, ang Bible nag-warn ba sa last days? Kabalo mo, unsay warning sa Bible sa last days? 2 Timothy? Ang mga churches having a form of godliness, but wala power, denying its power. Now, that's why today, let us examine our hearts. Shall we all bow our heads and close our eyes? I want all of you to pray silently today. Let us reflect this message today as we pray.
Let us come to God asking for His forgiveness. We know we have so many failures, we have many blunders, sins, mistakes in life. But let us ask God for His forgiveness and ask God for His power to work in our lives today. Give you a few minutes to pray, then I will close in prayer. Let's pray. Our Father, before you, Lord, our hearts are open before your eyes. Worship, word is sacred before you. The church is a holy ground because God's people dwell and the Holy Spirit dwell. Lord, today we come sincerely before you, asking that you would forgive us and cleanse us. Mga kaming pasaylo, kung unsa mga butang among nahimo against you, against your word, against your commandments, O Lord. You know, we are just human, prone to commit sin. But then, it is not an excuse that makes sin a license. Our human weaknesses make a license for us to commit sin. But Lord, in our desire, as a sincere believer, to grow, to mature, to serve you sincerely and fully, and to the best we can, nga mahatag yun namo among kinabuhi diya sa imo fully, O Lord, we pray. That may, by the Spirit of God, ikaw mag-guide ka namo sa among hunahuna, sa among pagbati, sa among kababuton, what we think, what we feel, what we love, what we worship, what we enjoy, what we possess. O God, empower us with your Holy Spirit, and may Christ be magnified in what we say, we do, and how we live. I pray, Lord, bisan aduna diri kanamo nga wala pagid diha kang Kristo. In reality, he may be coming to church, but in heart, he is still not regenerated. I pray, Lord, that you would touch that heart, convicts that heart of his sin, and that he might come to Christ and be saved. I pray, Lord, sa usa diri o duha o pipila ka mga tawo nga niya karon sa simbahan, nga nangitag kahayag sa kamatuoran, sa kaluwasan, O Dios, aming gugmag